ব্লগ আজি লাগা ব্লগ পেৰেন লাগা ভিউ খান দেখাই দিব পিছিতে এতিয়া আমি খান তো মলবুংলা ৰাস্তাতে যাই আছে দিনবা জইলে দুইটা তিনটা লো সাথী ভাই খান পেৰেন লাগা ৰাস্তা এনেকা আছে A1 আছে পুৰা 5 নম্বৰ লাইনত তাপাইন যাব পাৰে A1 আছে দে A1 পেৰেন লাগা ৰাস্তা এটা পেৰেন প্ৰিন্সিপাল আছে মহান টার্নিং তো বেশি আছে লে পেরেন্টে তো টার্নিং তো বেশি আছে দে আফটার 3 ইয়ার্স বেশি দেয় আছে পেরেন্টে ডাঙর গাড়ি চালাবলে ছাড়া বেশি দে তো নাহা হইছে এতিয়া তো ছোট গাড়ি লেগিনা আজি আই আছে বা বাটার দামি বনাইছে তো পয়লা দেশ তো থেনা তা এত্রু দে বাটা পয়লা না ফরেস্ট পুনা লায়ক বেলা থাকছে হ্যাঁ তো দামি চলা দিতা उता माथिबाट चाहिँ यहाँ माथि भ्यू राम देख्छ है नै सन्चै त्यो माथिबाट रेस आउँछ नि त्यहाँबाट चाहिँ हेलो साथी भाई खान पेरेन टाउन रे पहुंची थे मान फाइनली 1.5 आवर लगिसे 1 घंटा आधा लगिसे या मैं खान ये साथी लगा माइकी लगा पड़े आइना से मैं गाड़ी दे रखना से पहिला मैं डांगर गाड़ी चला दे चाउल नामाला FCL चाउल नामाला ये जगह दे आसे मैं कस्तो लाग्यो पेरेन डिस्ट्रिक्ट ठंडा छ किनेका लागि चाहिँ बेसी बला छ रे डराकिन हेरी गयो तिम्रो साथी गयो ओ पेरेन टाउन इत्रु छ यो टाउन हो पेरेन टाउन तिम्रो बुढीको घर चाहिँ कुन चाहिँ यहाँ देख्दैन हेलो गाइस साथी भाई खान इते आमी खान इते पेरेन लगा नीचे विलेज ते जाए से सभी पेरेन टाउन लगा व्यू निकाल है इतो तो वाले जेल आसे गए थाना सेंटर जेल हो गया था हेलो गाइस आमी खान तो itu tole झेल आसे गसी पेरेन ला झेल वाह फिचल साथी भाई खान इते आमी खान जालुकी पुन्चे बोले आसे इते सबै रास्ता तो A1 आसे पुरा A1 आसे हाईवे नेशनल हाईवे निसिना आसे इते आमी खान आलसेते एने हावा खावले रखि आसे एकछिन हावा खाउन बाहिर नि पहिला हामी एलपी चलाउँदै यतै राखिकन गाडी घुमाए पहिला हामी यहाँ राखेर गएर सुत्थ्यौं नि त यहाँ हामी पेरेन जाय আছে এতিয়া পেৰেন পুঞ্চিলে তাতেলা ভিউ খান দেখাই দিব झालू किला रास्ता आने का से साथी भाई का वाव खेती लागत धान लाउनु सुरु আছে